बन सके। और मैं अपने जो हमारे ये गवर्नर साहिब हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करता हूं अपनी बरादरी की तरफ से, हम बहुत जबरदस्त हमारी इस वक्त हम परेशानी में हैं, अफसोस में हैं कि ऐसा खबीस जिसने ऐसा बयान दे के पूरी कौम को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को परेशान करके रख दिया। और ऐसे इंसान को जितनी जल्दी हो सके उसकी जुबान बंद कर दी जाए और सख्त से सख्त उसे कड़ाई सजा दी जाए, ताकि ऐसे कोई भी गंदा इंसान दोबारा पैदा ना हो कि जो ऐसी आवाज बुलंद करे और दुनिया को इंतशार में मुबतला कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। आज बहुत बड़ी अफसोस की बात है तो वो एक मिल्लत एशिया का एक फर्द है, लेकिन उसे नाम तशय्युअ से निस्बत देना तशय्युअ पर एक बहुत बड़ी दाग है। इसने ऐसी बयान दी है कि जिससे पूरी कौम में इंतशार पैदा हो गया है, जिससे मुसलमान आपस में इख्तिलाफ हो सकते हैं, कौम में तफर्रुका हो सकता है। ऐसी बात की है। सलमान रुश्दी ने भी कोई बड़ी बात नहीं की थी, इसने यही बात कही है, सलमान रुश्दी की वही बात। आज हम सब यहाँ पर जमा होकर उससे ऐलान बरात करते हैं और ये कहते हैं कि ये हम में से नहीं है, तशय्युअ का ये फरमान नहीं है। हमारा फरमान यही रहेगा, कुरान खुदा ने नाजिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ तक कि तुम 26 आयत की बात कर रहे हो, यहाँ तक कि तुम एक ज़ेर और ज़बर चेंज करके दिखाओ। हम आज यहाँ पर जमा होकर तमाम लोगों की तरफ से, तमाम हमारे कौम की तरफ से उससे ऐलान बरात करते हैं और अपनी हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे अशखास को जल्द से जल्द सजा दी जाए और उसकी जबान को लगाम दी जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है तो उस शख्स पर लानत हो कि जो झूठ बोलता है और उस शख्स पर लानत हो कि जो जुल्म करता है। ये वो इंसान है कि जिसे हम शिया तो बहुत एक मुकद्दस और पायदार कौम होती है, इसको तो हम इंसान ही के काबिल ही नहीं समझते। क्या कहने बिल्कुल। जो इंसान के अखलाक को, इंसान के मिजाज को, इंसान की शख्सियत को मजरू करे, उसको इंसान नहीं कहा जाता बल्कि उसको हैवान कहा जाता है। और उसने एक बात कही है कि कुरान मजीद के अंदर 26 आयतों का जिक्र तो उसने किया है। 26 आयतें तो बड़ी मुकद्दस हैं, बड़ी आला आयात हैं, उनमें चेंजिंग की बात, हटाने की बात तो बहुत दूर है। वो कुरान मजीद की तरफ निगाह भी नहीं कर सकता और उसमें इतनी ताकत भी पैदा नहीं हो सकती कि वो कुरान मजीद की तरफ निगाह कर सके। इसलिए कि जिसका मुहाफिज अल्लाह हो और जिसका मुहाफिज हमारा इमाम हो, कायनात की कोई भी कौम हो, वो कुरान मजीद को, आयात को हटाने की बात तो बहुत दूर है, कुरान मजीद के आयात को छू भी नहीं सकते। इससे पहले भी न जाने कितने ऐसे अनासिर पैदा किए गए, न जाने कितने ऐसे इंसानों को बनाया गया कि वो मसलन मुसलमानों के दरमियान आए और आने के बाद इख्तलाफात पैदा करे ताकि मुसलमान आपस में टकरा जाए और मिल्लत के दरमियान जब इख्तलाफात होगा तो इस्लाम के बढ़ने में बड़ी परेशानी होगी। ऐसा नहीं है, हर दौर में ऐसा होता आया है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ये मीडिया के जरिए पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि सलमान रुश्दी ने भी कुछ ऐसा ऐलान किया था, लेकिन आखिर आज ये देखिएगा कि कुरान मजीद अपनी जगह पर बाकी और सलमान रुश्दी का कोई पता नहीं है, कोई सलमान रुश्दी को नहीं जानने वाला है। और ये वो इंसान है कि शियत के लिबादे के अंदर आने के बाद, बल्कि हम तो कुरान मजीद का शुक्र अदा करेंगे कि कुरान मजीद ने शियत के ऊपर ये जाहिर कर दिया है कि ये शिया नहीं था बल्कि शियाओं के आस्तीन में छुपा हुआ एक सांप था। मुर्दाबाद मुर्दाबाद वसीम रश्दी मुर्दाबाद 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 दुश्मन कुरान मुर्दाबाद मुर्दाबाद दुश्मन कुरान मुर्दाबाद 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 दुश्मन कुरान मुर्दाबाद
چاہتا ہوں کہ یہ سانپ کی خاصیت ہوا کرتی ہے، جب تک یہ بل کے اندر رہتا ہے یہ اپنی شخصیت کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور جب یہ بل سے باہر آنے کے بعد کسی انسان کے ماتحت چلا جاتا ہے اور جب اس سے یہ آزاد ہوتا ہے نا تو یہ جہاں جہاں جاتا ہے اپنا زہر پھیلانا شروع کر دیتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے جب یہ پلٹ کر آتا ہے نا اپنے اسی انسان کو ڈس لیتا ہے کہ جو اس کو پکڑ کر لاتا ہے۔ لہٰذا میں حکومت یو پی سے اور یوگی آدتیہ ناتھ سے جو ہے گزارش کروں گا کہ ایسے انسان کے اوپر جو ہے نا لگام کسا جائے، بلکہ لگام ہی نہ کسا جائے، ایسے انسان کو تو پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے، سلاخیں نہیں، ایسے انسان کو تو پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے، اس لیے کہ جو انسان اپنے چاہنے والوں کے یا اپنی ذات کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتا وہ حکومت ہندوستان کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے آج اگر قرآن مجید کو برا کہا ہے تو کل وہ گیتا کے بارے میں بھی برا کہے گا۔ لہٰذا جتنے بھی ہندوستان کے اندر مثلا ذات پائے جاتے ہیں، جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں، جتنے بھی رہنے والے پائے جاتے ہیں، ان سب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور حکومت ہند سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ایسے انسان کو جو ہے نا فوراً گرفتار کیا جائے، اور گرفتار کرنے کے بعد ایسے انسان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ جو اس کے پس پردہ چھپے ہوئے انسان ہے وہ دوبارہ ابھر کر سامنے نہ آ سکے۔ اور اس نے ایک بات اور کہی ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ زبردستی جو ہے نا وہ مثلاً طاقت کے زور پہ پھیلا ہے، تو وہ غلط کہتا ہے اس بات کو، اس لیے کہ اگر کوئی انسان طاقت کے زور پر کسی کو اپناتا ہے تو وہ چند لمحوں کے لیے تو اس کا بن سکتا ہے، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ آج یہ دین اسلام پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر یہ ظلم کے طاقت کے زور پہ پھیلتا تو شاید چند ہی سال رہتا، اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا۔ لہذا اس کائنات کے اندر اور کائنات کے گوشے گوشے کے اندر ہر انسان کے اندر یا ہر انسان کے جو اسلام کا ماننے والا ہے اس کا باقی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسلام طاقت کے زور پہ نہیں بلکہ کردار کے زور پہ پھیلایا گیا ہے۔ لہٰذا میں اپنی طرف سے، اپنے تمام قوم ملت کے جوانوں کی طرف سے، اپنی انجمن حیدری کی طرف سے، آپ سب کی طرف سے اور بالخصوص اہل جموں والوں کی طرف سے یہ گزارش کروں گا حکومت ہند سے کہ ایسے انسان کی باتوں پر کان نہ دھرے جائے اور نہ یقین کیا جائے، اس لیے کہ جو انسان اپنوں کے لیے جناب وفادار نہیں ہو سکتا وہ دوسروں کے لیے بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ ہم بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں اور کوشش یہ کریں گے کہ مذمت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا قدم اٹھائے تاکہ دوبارہ ایسا کوئی ظالم ابھر کر سامنے نہ آ سکے۔ مع السلام ورحمۃ اللہ۔